मुझे फैसला करने में महज एक लम्हा लगा। मैं छलांग लगाकर ड्राइवर की 60 वाली फ्रंट सीट पर जा पहुंचा। कबल इसके कि गुलरेज को समझ पाता, मैंने दोनों हाथों से जीप के स्टीयरिंग पर मजबूती से जमाकर ब्रेक पर अपने पाँव का पूरा दबाव डाल दिया। गाड़ी को एक ज़बरदस्त झटका लगा और जीप इस कदर बुरी तरह लहराई कि मुझे लगा कि अभी उलट जाएगी, लेकिन खासी दूर तक कच्ची ज़मीन पर घिसटने के बाद वो बिलाखिर एक झटके से साकिन हो गई। जीप का इंजन पहले ही बंद हो चुका था। जीप को लगने वाले झटके के बायस स्टीयरिंग गुलरेज के सीने में धंस गया था। मुझे लगा कि जैसे इसकी पसले दिल के अंदर घुस चुकी हैं। मैं खुद भी डैशबोर्ड से टकरा गया था तो मेरे सर में खासी ज़ोरदार चोट लगी थी। चंद लम्हों तक हम में से कोई भी हरकत न कर सका। इमारत के आने गेट का जीप से फासला महज 60-70 गज रह गया था। अगर मैं ज़रा सी भी देर कर देता तो हम अब तक अगले जहां पहुंच चुके होते। पजीरों के बजाय कोई और छोटी गाड़ी होती तो इतनी रफ्तार पर ब्रेक लगाने से कब की उलट चुकी होती। जबकि हम कच्ची गली के बजाय पुख्ता सड़क पर होते तो टायरों की रगड़ खाने की चीख आसपास के घरों के तमाम अफराद को सोते से बेदार कर चुकी होती। कच्ची ज़मीन ने हमारा भरम रख लिया था। अलबत्ता गुलरेज का बेकार हो जाना हमारे लिए सारे किए किराए पर पानी फिर सकता था। मैंने खुद को संभालते उसका जायज़ा लिया। इसकी आंखें बंद थी और बज़ाहिर इसका सांस भी नहीं चल रहा था। जल्दी करो, इसे सीट पर लिटाने में मेरी मदद करो, मैंने उमर से कहा। वो जैसे गहरी नींद से बेदार हो गया। ये मर तो नहीं गया? मैंने इसके सवाल का जवाब देने के बजाय गुलरेज को अगली सीटों पर चित लिटा दिया और फिर इसकी बाँचों उंगली डालकर इसका मुंह खोल दिया। उमर बेवकूफ़ों की तरह मुंह फाड़े मेरी हरकतों का जायज़ा ले रहा था। मैंने गुलरेज की नाक की चुटकी से बंद की, उसके खुले हुए होंठों पर होंठ रखकर पूरी कुव्वत से फूंक मारी। गुलरेज के जिस्म को हल्का सा झटका लगा, लेकिन इसकी ज़ाहिरी हालत में कोई ख़ास तब्दीली ना सकी। मैंने धीरे से इसका सीना दबाकर फेफड़ों से हवा खारिज की और एक बार फिर पूरी कुव्वत से इसके मुंह में फूंक मारी। इस मरतबा गुलरेज के जिस्म ने एक झुरझुरी सी ली। मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। राह अजल पर वो भी ज़्यादा दूर नहीं गया था। अगर मसनूई तनफ़ुस का सिलसिला जारी रहता तो बच सकता था। मैंने वक्फे से इसे मसनूई तनफ़ुस फराहम करता रहा। फिर आखिर इसकी सांसें बहाल होती चली गई। इसके हलक से वक्फे से करबनाक कराहें भी बुलंद होने लगी थी। चंद मिनट बाद इसने आंखें खोल दी। वो चंद लम्हों तक खाली नज़रों से मेरा चेहरा देखता रहा। इसके दोनों हाथ सीने पर जमे हुए थे। दर्द की शिद्दत से इसका चेहरा जर्द पड़ा हुआ था। मैंने इसके सीने पर दिल के मुकाम पर हाथ रखते पूछा, इस जगह ज़्यादा तकलीफ तो नहीं है? गुलरेज के हलक से एक और करबनाक कराह बरामद हुई। वो शायद अभी तक पूरी तरह होश में नहीं आया था। मैंने तशवीशाक नज़रों से उमर की जानिब देखा। यार, ये तो सारा मामला ही गड़बड़ हो गया। ये तो शायद गया काम से। मुझे अफसोस है दानिश भाई, ये सब मेरी हिमाकत से हुआ। मुझे अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए था। उमर ने शर्मिंदगी आमेज़ लहजे में कहा, तो खैर जो हुआ सो हुआ, अब क्या करे? इस खामखा की मुसीबत से कैसे जान छुड़ाए? मैंने गुलरेज के चेहरे पर नजर जमाते हुए कहा। उमर कुछ कहना ही चाहता था कि मैंने आंख के इशारे से इसे चुप रहने को कहा। यार, ऐसा करते गाड़ी को लीर की तरफ ले चलते हैं। इसकी हालत ठीक होगी तो वापस आ जाएंगे, वरना इसकी खोपड़ी में गोली उतार कर किसी खड्डे में फेंक देंगे। इसे कहीं ले जाने की क्या ज़रूरत है? मेरे ख्याल से ही ख़त्म कर दें। इसी की टीटी, इसी की गोली, इसी का सर। उमर की बात पूरी तरह ख़त्म ही न हो पाई थी कि गुलरेज के दोनों हाथ बरकरार इस हरकत में आए। वो बाएं हाथ से मेरे चेहरे पर घूंसा मारना चाहता था और दाएं हाथ से मेरी बेल्ट में उड़सा पिस्तौल हासिल करना चाहता था। वो अपनी इन कोशिशों में कामयाब हो जाता अगर मैं इसकी तरफ से गाफिल होता। मैंने इसके दोनों हाथों पर एक के बाद दीगरे ज़ोरदार तिरछी ज़रबे लगाई। इसके हलक से कर्ब आमेज़ कराहे बरामद हुई। ताहम वो भरपूर मुज़ाहमत का इरादा रखता था। इसने अपने दोनों घुटने मोड़कर मेरी गर्दन को अपनी गिरफ्त में लेना चाहा। मैंने इसकी रानों पर कोनी की ज़बरदस्त ज़रब लगाकर इसकी कोशिश भी नाकाम बना दी। यह ज़रब इसकी मुज़ाहमत ख़त्म करने के लिए फ़ैसला कुन साबित हुई। पहले तो वो दर्द की शिद्दत से बिलबिलाता, फिर बच्चों की तरफ फूट फूट कर रोने लगा। उमर इसे खामोश कराना चाहता था, लेकिन मैंने इसे मना कर दिया। इस वक्त ये मकर नहीं कर रहा, इसे जी भर कर रो लेने दो। हो सकता है फिर इसे रोने का मौका मिले या ना मिले। इतना तो ये समझ चुका होगा कि अब हम ना तो इसके मकरो फ्रेम में आएंगे और ना ही इस पर रहम करेंगे। इसके पास वाहिद सूरत ये बची है कि हमसे मुकम्मल ताउन करे, वरना हम कामयाब रहे या नाकाम, कम अज़ कम इसे तो ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। देखो, तुम लोग जो भी हो और जो कुछ भी चाहते हो, मैं तुमसे मुकम्मल ताउन करने को तैयार हूँ, लेकिन इससे पहले तुम लोगों को वादा करना होगा कि तुम मुझे कत्ल नहीं करोगे। हम तुमसे वादा भी कर ले तो क्या तुम्हें यकीन है हम अपना वादा पूरा भी करेंगे? अगर काम पूरा होने के बाद हमारी नीयत बदल गई तो? मैंने शरारत भरे लहजे में पूछा। गुलरेज के चेहरे पर ऐसे तासरात उभरे जैसे कोई चीज़ इसके हलक में फंस गई हो।
مجھے اس کی حالت دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، ہم تم سے وعدہ کر لیتے ہیں، لیکن تم نے کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو ہم اس وعدے سے خود بخود آزاد ہو جائیں گے۔ اب تم اچھے بچوں کی طرح گاڑی چلاؤ۔ گیٹ پر پہنچ کر تمہیں ہارن بجانا ہے۔ خبردار نیچے اترنے یا کوئی اشارہ بازی کرنے کی کوشش کی تو نتیجہ موت کی صورت میں نکلے گا۔ گیٹ کھلتے ہی گاڑی سیدھی اندر لے جانا۔ اگر کوئی ہمارے بارے میں پوچھے تو ہمیں اپنا دوست بتانا۔ ہمارے پستول چھپے ہوئے ہوں گے، لیکن ان کا رخ مسلسل تمہاری کھوپڑی کی جانب رہے گا۔ گلریز نے سعادت مندی سے گردن ہلا دی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا، جبکہ میں اس کی برابر والی سیٹ پر قابض تھا۔ جیپ کا انجن دھیرے سے غرایا اور گاڑی ہلکے سے جھپکے سے چل پڑی۔ دیو قامت آہنی گیٹ جوں کا توں قریب آ رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ گلریز کوئی بھی شرارت ہماری موت ثابت ہو سکتی تھی۔ جیپ گیٹ کے عین سامنے پہنچ کر رک گئی۔ البتہ گلریز اس کا انجن اور ہیڈ لائٹس بند نہیں کی تھی۔ اس کے چہرے سے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ سخت اعصابی تناؤ کا شکار ہے۔ میرا اشارہ ملنے پر اس نے جیپ کا ہارن بجایا۔ گہرے سناٹے میں ہارن کی آواز کچھ زیادہ ہی گونجدار اور قریب محسوس ہوئی۔ چند لمحوں کے توقع کے بعد اس نے ایک بار پھر ہارن بجایا۔ میں نے اشارے سے مزید ہارن بجانے سے منع کر دیا۔ ہمیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ گیٹ میں ایک چھوٹی سی کھڑکی کھلی، کسی نے باہر جھانکا۔ میں نے پاؤں سے گلریز کے پاؤں کو ہلکا سا ٹھوکا دیا۔ اوئے کیا دیکھ رہے ہو شیراز خان، یہ میں ہوں گلریز۔ خیریت ہے گل لالا؟ گلریز نے قدرے تیز لہجے میں اس کی بات کاٹ دی۔ ہاں سب خیریت ہے، تم گیٹ کھولو، میں ایک کام سے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے گل لالا، آپ ایک منٹ ٹھہرے، میں بھی گیٹ کھولتا ہوں۔ اس نے مجھ پر زیادہ توجہ دینا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد گیٹ کے دونوں پٹ کھل گئے۔ گلریز نے دھیرے سے جیپ آگے بڑھا دی۔ سامنے ہی ایک وسیع احاطہ موجود تھا، جس کے ایک طرف ایک ٹرک کھڑا ہوا تھا۔ ٹرک میں پیٹیاں لدی ہوئی تھی۔ جیپ احاطے میں چند گز ہی آگے بڑھی ہوگی کہ میں نے اپنی طرف کا دروازہ کھولا اور چلتی گاڑی سے نیچے اتر گیا۔ جیپ کی رفتار کم ہونے کے باعث مجھے خود کو سنبھالنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی۔ اگلے لمحے میں چیتے کی سی برق رفتاری سے گیٹ کی جانب جھپٹ پڑا۔ بھرپور کوشش کے باوجود میں شیراز خان کے حساس کانوں تک اپنے قدموں کی آہٹ پہنچنے سے نہ روک سکا۔ وہ گیٹ بند کرتے کرتے رکا اور چونک کر پیچھے مڑا۔ تب تک میں اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ حیرت اور خوف سے اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ اس نے اپنے شانے سے کلاشن کو اتار کر سیدھی کرنا چاہی، لیکن میں نے اسے مہلت نہ دی۔ میرا بایاں ہاتھ اس کے منہ پر جم گیا، جبکہ دائیں ہاتھ میں موجود ٹیٹی کا دستہ اس کے سر کے پچھلے حصے سے ٹکرایا۔ اس کی آنکھوں میں فوراً ہی اندھیرے اتر آئے۔ میں نے اسے بازو میں سنبھالا اور آہستگی سے قریبی دیوار کا سہارا دے کر بٹھا دیا۔ اس کے پاس سے بھی ایک ٹیٹی پستول برآمد ہوا، جسے میں نے اپنی بیلٹ میں الجھ لیا۔ کلاشن کو میں پہلے ہی شانے پر لٹکا چکا تھا۔ میں نے نائلون کی ڈوری سے اس کے ہاتھ اور پاؤں اچھی طرح جکڑ دیے۔ اس کی حالت سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ لمبی چھٹی پر چلا گیا ہے۔ میں تیز قدموں سے جیپ کے پاس پہنچا، جو ٹرک کے پاس پہنچ کر رک چکی تھی۔ اس نے کوئی گڑبڑ تو نہیں کی؟ میں نے سرگوشی کی۔ عمر نے نفی میں گردن ہلا دی۔ گلریز کے چہرے پر پھیلی زردی سے یہ اندازہ لگانا میرے لیے قطعاً مشکل نہ تھا کہ وہ شیراز خان کا معاملہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں اس جگہ؟ میں نے گلریز سے پوچھا۔ قدرے ہچکچاہٹ کے بعد جواب ملا، 3 یا 4 ہوں گے۔ عمر نے سر کے اشارے سے اس کی بات کی تصدیق کی۔ چلو اترو اور ہمیں باری باری ان کے پاس لے چلو۔ میں نے دروازہ کھول کر اسے نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ وہ سب سامنے والے 2 بڑے کمروں میں ہوں گے، گلریز نے شکست خوردہ لہجے میں کہا۔ میں نے اگر دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ سب ایک ساتھ جاگ جائیں گے۔ تمہیں جو کچھ کرنا لینا ہے میرے کمرے سے مل جائے گا۔ اس کے لیے ان لوگوں کو اٹھانے کی ضرورت نہیں، انہیں اسی طرح سویا رہنے دو۔ ٹھیک ہے چلو، ہمیں اپنے کمرے میں لے چلو، میں نے گلریز کو رہنمائی کے لیے آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے آگے بڑھا۔ ایک چھوٹی سی راہداری سے گزر کر ہم ایک بڑے سے کمرے کے دروازے پر پہنچ گئے۔ وہ دروازہ غیر معمولی حد تک مضبوط نظر آ رہا تھا اور اس میں بیک وقت 3 لاک لگے ہوئے تھے۔ گلریز نے ایک بار پھر بے بسی سے مجھے دیکھا اور چپ چاپ دروازے پر لگے لاک کھولنے میں مصروف ہو گیا۔ 3 لاک کھلنے کے بعد میں نے اسے پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ گہرے سناٹے میں کیواڑ کھلنے کی ہلکی سی چرچراہٹ بھی دور تک گونجتی محسوس ہوئی۔ میں نے ٹارچ کی طاقت اور روشنی میں کمرے کا جائزہ لیا۔ وہ جدید فرنیچر سے آراستہ ایک وسیع اور ڈرائنگ روم نظر آ رہا تھا۔ بظاہر وہاں کسی کی موجودگی کے آثار نہیں تھے۔ میں محتاط قدموں سے اندر داخل ہوا اور ان دونوں کو بھی اندر آنے کا اشارہ کیا۔ اندر گھستے ہی عمر نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ تو یہ ہے تمہاری عیاشی کا اڈا؟ میں نے بغور آس پاس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ گلریز نے جواب میں کچھ نہ کہا۔ عمر خاصا مضطرب نظر آ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہم جلد از جلد اپنی کارروائی مکمل کر لیں۔ خود میں بھی اب اس ڈرامے بازی سے بور ہونے لگا تھا۔ چلو اب تم اس کرسی پر بیٹھ جاؤ تاکہ تم سے کچھ بات چیت ہو سکے۔ میں نے ایک مضبوط سی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ گلریز نے پریشانی کے عالم میں پہلے کرسی کی طرف اور پھر میری طرف دیکھا۔ فکر نہ کرو، ہم تمہیں کھائیں گے نہیں، میں نے اسے پچکارا۔ تم لوگ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میں سیب کھول دیتا ہوں۔
इसमें मौजूद तमाम रकम ले जाओ। यकीन करो, मैं पुलिस में भी इत्तला नहीं दूंगा। वो सब भी हो जाएगा मेरे लाल। फिलहाल तो तुमसे जो कहा जा रहा हो वो कहो। जल्दी करो, मेरे पास टाइम बहुत कम है। गुलरेज को बादल न खास्ता हमारी हदायत पर अमल करना पड़ा। उमर ने चंद ही लम्हों में नायलून की मजबूत डोरी से इसे कुर्सी में जकड़ दिया। इसके साथ ही वो कमरे से बाहर निकल गया। मैं खुद भी कमरे के दरवाजे में आन खड़ा हुआ। उमर मोहताज लेकिन तेज़ कदमों से इमारत के गेट की तरफ बढ़ रहा था। मैंने इसे गेट में मौजूद छोटा दरवाज़ा खोलते देखा। वो बाहर नहीं निकला बल्कि दरवाजे में खड़े होकर हाथ एक मखसूस अंदाज में फ़ज़ा में लहराने लगा। कुछ ही देर बाद मैंने इसे पीछे हटते देखा। दरवाजे में उमैर को नमूदार होते देखकर मैंने इत्मीनान का सांस लिया। उमैर के अंदर आते ही उमर ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। अशरफ को बाहर रहकर अड्डे और आसपास के इलाके पर नज़र रखना थी। उमर, तुम्हें इस पर कड़ी नज़र रखनी है। इससे फालतू बात करने की ज़रूरत नहीं। चालाकी दिखाने की कोशिश करे तो बिला झिझक गोली मार देना, तुम्हें खुली इजाज़त है। मेरी बात सुनकर उमैर ने इस बात में गर्दन हिला दी। इस तरफ से मुतमईन होकर मैं कमरे से बाहर निकल आया। उमर मेरे साथ था। हम दोनों का रुख उन 2 कमरों की तरफ था जिनमें बकिया 3 या 4 अफराद नींद के मज़े लूट रहे थे। पहले निस्बतन बड़े कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने दस्तक देने ही वाला था कि अचानक मुझे रुक जाना पड़ा। कमरे के अंदर से टीवी चलने की मध्यम आवाज़ आ रही थी। ये लोग तो जाग रहे हैं, शायद VCR पर फिल्म देख रहे हैं। उमर ने दरवाजे से कान लगाते हुए कहा। यानी इसी वक्त मैंने किसी के कहका लगाने की आवाज़ सुनी। 2 अफराद मज़ीद इस कहके में शरीक हो गए। कमरे में कम अज़ कम 3 अफराद मौजूद थे। वो तीनों ही पूरी तरह बेदार थे। मैंने उमर को होशियार रहने का इशारा किया और कमरे के दरवाजे को अंदर धकेलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। अब दरवाज़ा खटखटाने के अलावा कोई चारा ना था। मैंने पिस्तौल दाएं हाथ में संभालते हुए बाएं हाथ से दरवाजे पर दस्तक दी। पहली दस्तक की आवाज़ कमरे में बरपा तूफान बदतमीज़ी में दब कर रह गई। मैंने दूसरी बार कदरे ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। अंदर लम्हा भर के लिए खामोशी तारी हो गई। फिर किसी ने गलीज़ गाली के ज़रिए शिराज खान को याद किया। गुलरेज लाला का भी डर है, फिल्म देखने का शौक़ भी है। इकराम खान, दरवाज़ा खोलकर बदबख्त को अंदर बुला लो। थोड़ी देर गर्म करने में बैठ जाएगा। एक प्याला कड़क पानी भी पिला देना। दरवाज़ा खोलने वाला उदय उमर का पस्ता कद शख्स था। पिस्तौल पर नज़र पड़ते ही इसकी नींद बोझल बोझल आंखें फैलती चली गई। मैंने पिस्तौल की नाल इसके सीने पर रखकर इसे पीछे धकेला। वो बुरी तरह लड़खड़ाया और पुश्त के बल गिर पड़ा। इसे गिरता देखकर कमरे में मौजूद बाकी अफराद बुरी तरह चौंक पड़े। कबल इसके के कुछ सोच समझ पाते मैं इसके सरों पर पहुँच गया। खबरदार, जहाँ बैठे वहीं बैठे रहो। ज़रा सा भी हिलने की कोशिश की तो हलक में सुराख कर दूंगा। वो दोनों यूँ हैरत से आंखें झपक रहे थे जैसे इन्हें यकीन न आ रहा हो कि ये सब हकीकत है। कमरे में अय्याशी के सब लवाजिम मौजूद थे। रशियन वाडका, चिकन बरोस्ट का थाल, टीवी, VCR और अंग्रेज़ी और पश्तो फिल्मों का ढेर। इस वक्त भी टीवी पर एक अंग्रेज़ी फिल्म चल रही थी। मैंने जल्दी से VCR का स्विच निकाल दिया। तभी मैंने हल्के से पटाखे और फिर किसी भारी चीज़ के ज़मीन पर गिरने की आवाज़ सुनी। इन दोनों को पिस्तौल की जद पर रखते मैंने पलट कर देखा। उज़ैर उमर, इकराम खान मुँह के बल फर्श पर ढेर था, जबकि उमर अपने पिस्तौल का जायज़ा ले रहा था। उसे टीटी छीनना चाहता था, इसने मुख्तसरन बताया। मैंने इस बात में गर्दन हिलाकर इसकी कार्रवाई की तायीद की। साथ वाले कमरे में कितने लोग हैं? मैंने निशाने पर मौजूद निस्बतन बड़ी उम्र के शख्स से पूछा। इसने अपने सर के बाल मेहंदी से रंगे थे। झूठ बोलने के नतीजे जानने के लिए तुम जिंदा नहीं बचोगे। कोई नहीं, वहाँ मैं सोता हूँ। मैं फैसला नहीं कर सका कि इसकी ज़ुबान में नशे की वजह से लड़खड़ाहट थी या इसकी हालत खौफ की वजह से हो गई थी। तुम कौन हो अभी पता चल जाएगा। पहले तुम दोनों हाथ अपने सरों से ऊपर उठाकर दीवार के साथ खड़े हो जाओ। तुम लोगों को ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि हमारे पिस्तौलों के मैगज़ीन गोलियों से फुल है और किसी भी बंदे के ऊपर भेजने के लिए सिर्फ एक गोली काफ़ी होती है। मेरी ये लफाजी गैर ज़रूरी साबित हुई। वो दोनों इससे पहले ही अपने हाथ सरों से उठाकर दीवार के साथ जा खड़े हुए। उमर के तलाशी लेने से इनके पास से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ। अरे यार, तुम्हें तो तलाशी लेना भी नहीं आती। मैंने आगे बढ़ते हुए कहा। देखो, ऐसे लेते तलाशी। मैं सुर्ख बालों वाले के अकल में पहुंचा और पिस्तौल के दस्ते से इसकी खोपड़ी बजा दी। इसके जिस्म को ज़बरदस्त झटका लगा और वो मुंह के बल दीवार से टकरा गया। इसके साथी ने कोई रद्दमल जाहिर करना चाहा, लेकिन यानी इस वक्त इसकी खोपड़ी पर उमर के पिस्तौल का दस्ता पड़ा। वो बुरी तरह लहराया और सुर्ख बालों वाले के ऊपर गिरकर बेहिस हरकत हो गया। इन तीनों को यहीं छोड़ दो। अलबत्ता कमरे के दरवाजे पर बाहर से कुंडी चढ़ा देना बेहतर होगी। असल काम का बंदा गुलरेज है। चलो उसके पास चलते हैं। हम गुलरेज के कमरे में पहुंचे तो उमैर को हंसते हुए पाया, जबकि गुलरेज कुछ खिसियाना शर्मसार नजर आ रहा था। क्या वो भाई खैरियत तो है? क्यों पागलों की तरह हंस रहे हो? मैंने उमैर से पूछा। इसने बमुश्किल अपनी हंसी पर काबू पाते हुए कहा। गुलरेज लाला मुझे रिश्वत की पेशकश कर रहा था। कह रहा था कि 2 लाख ले लो
وہ میرے ہاتھ پر کھول کر آزاد کر دو۔ میں نے پوچھا کہ 2 لاکھ روپے کی کتنی پاؤڈر کی پڑی آ جائے گی؟ تو کہنے لگا 2 لاکھ کے ساتھ یہ روزانہ 10 پڑیاں بھی مجھے دیا کرے گا۔ اس پر میں نے کہا کہ اتنی پڑیوں کا کیا کروں گا، جبکہ بورک پاؤڈر کی صرف 1 پڑیا سے سارا دن کیرم بورڈ اور لوڈو کھیلا جا سکتا ہے۔ اب یہ شرمندہ ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب اس کے پاس واقعی لمبا مال موجود ہے۔ کیوں بھائی، اس پر کتنی رقم ہوگی تیری تجوری میں؟ میں نے گلریز سے پوچھا۔ اس نے مردہ آواز میں جواب دیا، 4-4.5 لاکھ روپے ہوں گے۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ دیدار کراؤ ان کا، پہلے مجھے تو کھولو، تبھی تو میں سیب کھولوں گا۔ گلریز نے بے بسی کے عالم میں کہا، ارے نہیں میری جان، تمہیں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں، تم صرف کنجیاں ہمارے حوالے کر دو اور یہ بتاؤ کہ وہ سیب کہاں چھپا ہے۔ میں نے پچکارتے ہوئے کہا، سیب میں نمبر والا لاک لگا ہوا ہے۔ گلریز نے شدید اضطراب کے عالم میں کہا، اور تم ہمیں وہ نمبر نہیں بتانا چاہتے کیونکہ تمہیں خطرہ ہے کہ ہم ایک بار پھر بار بار تمہارے مہمان بن کر تمہاری تجوری صاف کر جایا کریں گے۔ گلریز نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ دیکھو بھائی، صاف بات ہے، ہم تمہیں کھولیں گے تو ہرگز نہیں، البتہ تمہاری اطمینان کی اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم میں سے ایک تمہارے ہدایت کے مطابق نمبر والے ڈائل گھمائے گا اور اس دوران میں نمبروں کے کمبینیشن پر نظر نہیں ڈالے گا۔ سیف میں ڈائل والا نہیں بلکہ ڈیجیٹل نمبر والا کمپیوٹر لاک لگا ہوا ہے جسے صرف میں ہی صحیح طرح آپریٹ کر سکتا ہوں۔ یقین کرو، میں تم لوگوں سے کوئی دھوکہ نہیں کروں گا۔ مجھے اس کے لہجے میں سچ کی جھلک محسوس ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم تمہارے ہاتھ کھول دیتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا، کوئی بھی جھوٹ، کوئی بھی دھوکہ ہمیں تمہیں گولی مارنے کی آزادی دے دے گا۔ گلریز نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمر نے اس کے ہاتھ کھول دیے۔ کس طرف ہے وہ سیف؟ میں نے پوچھا۔ گلریز نے دیوار پر آویزہ ایک بڑے سے آئینے کی طرف اشارہ کیا۔ عمر اور عمیر اس کی کرسی کو دھکیل کر دیوار کے پاس لے گئے۔ میں بھی ان کے ساتھ ساتھ تھا۔ گلریز نے آئینے کو ایک طرف دبایا تو وہ الماری کی طرف کھل گیا۔ آئینے کے عقب میں دیوار کے اندر ایک فولادی سیف نصب تھا۔ گلریز کے کہنے کے مطابق سیف میں کمپیوٹرائز ڈیجیٹل لاک لگا ہوا تھا۔ گلریز نے اجازت طلب نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر لاک کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ اس کی انگلیاں بٹنوں پر ماہرانہ انداز میں گردش کر رہی تھی۔ بالآخر اس کا کام پورا ہو گیا۔ اس نے مجھے آگے بڑھ کر چھوٹی سی اسکرین پر موجود تحریر پڑھنے کو کہا۔ اسکرین پر موجود تحریر کے مطابق سیف کا لاک کھل چکا تھا، محض دروازہ کھینچنا باقی تھا۔ چلے، یہ آخری کام اب اپنے ہاتھوں سے انجام دے۔ گلریز نے خوشگوار لہجے مجھے دعوت دی۔ میں آگے بڑھ کر دروازے کا ہینڈل کھینچنے ہی والا تھا کہ اچانک میری نگاہ گلریز پر پڑی۔ اس کا دایاں ہاتھ اس انداز میں اس کے ناک کی طرف اٹھ رہا تھا جیسے وہ اپنی ناک چٹکی میں دبانا چاہتا ہے۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ یار، جہاں اتنی محنت کی وہاں تھوڑی سی زحمت کر کے یہ کام بھی تم ہی کر ڈالو۔ کمپیوٹر والا سیف ہے تو یہ غلط طریقے سے کھینچ تان کرنے سے خرابی نہ ہو جائے۔ ہمارے پاس ٹائم ویسے ہی نہیں۔ میری بات سن کر گلریز کی آنکھوں میں جو مایوسی کی دھند اتری، اسے صرف میں ہی دیکھ سکا۔ ہاں کیوں نہیں، اگر تم چاہتے تو میں ایسا ہی ہوگا، لیکن یہ لو۔ اسے سیف کا پٹ کھول دیا۔ بظاہر یہ عمل بے حد سیدھا سادہ، لیکن میری تیز نظر دیکھ چکی تھی کہ ہینڈل پکڑتے ہی گلریز نے ایک ابھرے ہوئے اسکریو کو نہایت صفائی سے دبا دیا تھا۔ میں نے قطعاً ضائع نہ ہونے دیا کہ اس کی حرکت دیکھ چکا ہوں۔ بہت بہت شکریہ گلریز خان، اب تم پیچھے ہٹ جاؤ تاکہ میں اندر کے ماحول کا جائزہ لے سکوں۔ بھائی، اپنے دوست کے ہاتھ دوبارہ باندھ دو۔ گلریز نے احتجاج کیا، لیکن عمر اور عمیر نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ دونوں اس کے ہاتھ مضبوطی سے باندھ چکے تو میں نے عمیر کو باہر کے ماحول پر نظر رکھنے کے لیے کمرے سے باہر بھیج دیا۔ وہ شیراز خان کی کلاشن کوپ بھی ساتھ لے گیا۔ سیف میں موجود بڑے نوٹوں کی گڈیاں میں نے بغیر گنے جیکٹ کی جیب میں ٹھونس لی۔ سیف میں کچھ رجسٹر اور فائلیں وغیرہ بھی موجود تھی جنہیں میں نے فوری طور پر چھیڑنا مناسب نہ سمجھا۔ ابھی اصل کام کو تو ہم نے شروع ہی نہیں کیا تھا۔ اب یہ بتاؤ مسٹر گلریز کے کاشف کہاں ہیں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ اس کے چہرے پر حیرانی کے تاثرات ابھرے۔ کون کاشف؟ میں تو کسی کاشف کو نہیں جانتا۔ شاید گال پر پڑنے والے زوردار تمانچے نے اسے بات پوری نہ کرنے دی۔ بہت جھوٹ بولے تم نے خبیث۔ مزید ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو الگ سے زبان کھینچ لوں گا۔ یا تو کاشف کو نہیں جانتا جسے تیرے پالتو گنڈے اغوا کر کے لائے ہیں؟ تو جتنی جلدی زبان کھول دے گا اتنے تیرے حق میں بہتر ہوگا۔ ہم تیری دولت کے لیے نہیں، کاشف کی خاطر ہی آئے ہیں اور اسے اپنے ساتھ ہی لے کر واپس جائیں گے۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ کر بری طرح جھنجھوڑتے ہوئے کہا، میں تمہیں کس طرح یقین دلاؤں کہ میرے بندے کسی کو اغوا کر کے نہیں لائے؟ میں اس طرح کے دھندے نہیں کرتا، اور میں نے تو آج تک کاشف نامی کی شخص کو قریب سے بھی نہیں دیکھا۔ وہ کون ہے، کیا کرتا ہے؟ ڈرامے بازی بند کرو۔ اس بار میرے بجائے عمر نے اس کی گال پر تمانچہ رسید کیا۔ کاشف کے کلب کو بند کروانے کے لیے تم لوگ سر کی بازی لگانے کو تیار رہتے ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ تم اس کے نام سے واقف نہ ہو؟
خصوصاً مجھ سے تو ہمارے گروہ کا ایک ایک فرد واقف ہے۔ میں عمر ہوں، عمر لاشاری۔ گلریز کی آنکھیں حیرت اور خوف کی شدت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ تو عمر ہو، تم سب کراٹے کلب والے ہو؟ شکر ہے تم نے پہچانا تو صحیح۔ اب یہ بھی بتا دو کہ کاشی بھائی کو تم لوگوں نے کہاں قید کر رکھا ہے؟ اس کے ساتھ تم نے کوئی بدسلوکی تو نہیں کی؟ اپنی ماں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کاشف کی اغوا سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ اسے اغوا کر لیا گیا ہے۔ یہ درست ہے کہ میں نے اپنے کارندوں کو تم لوگوں کی باری باری پٹائی کرنے کا حکم دے رکھا ہے اور تھانے والوں کو بھی تمہیں سبق سکھانے کی ہدایت دے رکھی ہے، لیکن کاشف کو اغوا کرنے کے بارے میں تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ اسے یقیناً کسی اور نے اغوا کیا ہے۔ تم لوگ یہاں وقت ضائع کرنے کے بجائے اسے کہیں اور تلاش کرو۔ تمہارے جانے کے بعد میں یہ معاملہ یہیں ختم کر دوں گا۔ لیکن ہم معاملہ یہاں ختم نہیں کرنا چاہتے، عمر نے بے لچک لہجے میں کہا۔ تم کتنی بھی قسمیں کھا لو، ہمیں اس وقت تک تمہاری بات کا یقین نہیں آئے گا جب تک ہم اس بلڈنگ کی اچھی طرح تلاشی نہیں لے لیتے۔ پوری بلڈنگ تمہارے سامنے ہے، اچھی طرح دیکھ لو، لیکن خدا را جلدی کرو، میرے جسم میں خون کی گردش رکنے لگی ہے۔ میں مزید کچھ دیر اس حالت میں رہا تو مفلوج ہو جاؤں گا۔ بات مکمل ہونے تک گلریز کی آواز بھر آ گئی۔ تو پھر جلدی سے تہہ خانے کا راستہ بتا دو۔ کاشف اگر اس بلڈنگ میں ہے تو یقیناً تہہ خانے میں ہوگا۔ میری بات سن کر گلریز کا یک لخت چہرہ سفید پڑ گیا۔ مجھے لگا کہ اس کے دل کی دھڑکن رک گئی ہے۔ تم کون سے تہہ خانے کی بات کر رہے ہو؟ اس کی آواز بری طرح لڑکھڑا رہی تھی۔ اس بلڈنگ میں تو کوئی تہہ خانہ نہیں، تمہیں یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ غلط فہمی میں تم مبتلا مسٹر گلریز، میں نے ٹیٹی کی نال اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لٹکاتے ہوئے کہا۔ تم شاید یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ہم تمہیں قتل کرنے کے کھوکھلی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اگر تم نے پوری طور پر زبان نہ کھولی تو ہم تمہاری یہ غلط فہمی بھی دور کر دیں گے۔ ویسے بھی تمہاری طرف سے میں دھوکہ دینے کی ناکام کوشش کے بعد ہم تمہیں قتل نہ کرنے کے وعدے سے آزاد ہو چکے ہیں۔ میں نے تمہیں کب دھوکہ دیا؟ میں اب تک وہی کچھ کرتا رہا ہوں جو تم لوگ کہتے رہے ہو۔ گلریز کے چہرے کی سفیدی مزید بڑھ گئی۔ ہاں واقعی تم نے تو وہی کچھ کیا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں۔ یہ ہم نے ہی تو فرمائش کی تھی کہ سیف میں بس زہریلی گیس ہمیں سنگھا کر اگلے جہاں پہنچا دو۔ اگر میں بر وقت تمہاری سازش نہ سمجھ پاتا تو ہم سب گئے تھے کام سے۔ پھر تو کل صبح سپر ہائی وے کے کنارے ہماری لاوارث لاشیں ملتی۔ میری بات سن کر گلریز کی پیشانی پر پسینہ چمک اٹھا۔ البتہ عمر شدید حیرانی کے عالم میں میرا منہ دیکھ رہا تھا۔ میں چند لمحوں تک گلریز کی زبان کھولنے کا انتظار کرتا رہا۔ جب وہ خاموش رہا تو میں نے عمر سے کہا، میں 10 تک گنتی گن رہا ہوں۔ اگر گنتی مکمل ہونے تک یہ تمہیں تہہ خانے کا راستہ نہ بتائے تو بلا تکلف ایک گولی خرچ کر دینا۔ تھوڑی بہت جد و جہد کے بعد ہم راستہ تو ڈھونڈی نکالیں گے، یہ نہ صحیح اس کا کوئی ساتھی بتا دے گا۔ اس کی لاش دیکھ کر سب کی زبانیں کھل جائیں گی۔ میں گنتی شروع کرنے لگا ہوں۔ 1۔ گلریز کی پیشانی پر موجود پسینے کے قطروں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ عمر ذرا احتیاط سے گولی چلانا، خون کے چھینٹوں سے میرے یا تمہارے کپڑے خراب نہ ہو جائے۔ 2۔ عمر نے پستول کی نال اس کی کنپٹی سے ہٹا کر پیشانی پر رکھ دی۔ گلریز نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کا جسم بہت دھیرے سے لرز رہا تھا۔ 3۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ زبان نہ کھولنے کا پختہ ارادہ کر چکا تھا۔ 4۔ شاید ہم نے اس کے بارے میں غلط اندازہ لگایا تھا۔ 5۔ اس کے ہونٹ بدستور سختی سے بند تھے۔ چلو چھوڑو یار، گنتی وغیرہ کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں، یہ زبان نہیں کھولے گا، گولی مار دو اسے، میں نے تیز لہجے میں کہا۔ گلریز نے اچانک آنکھیں کھول دی اور دہشت بھرے لہجے میں چیخ پڑا، ٹھہرو ٹھہرو میں بتاتا ہوں۔ بچ گیا بچو، ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو میں گولی چلا چکا ہوتا۔ عمر نے اس سے دور ہٹتے ہوئے کہا، اب جلدی سے بتا دو کیونکہ ہمارے پاس وقت بالکل نہیں ہے۔ اس پر ایک چھوٹا سا ریموٹ کنٹرول رکھا ہوا ہے، اس پر موجود بڑا بٹن دبانے سے تہہ خانے کا راستہ ظاہر ہو جائے گا، گلریز نے مردہ آواز میں کہا۔ میں نے ریموٹ کنٹرول اٹھا کر اس کا بغور جائزہ لیا۔ اس پر کئی بٹن موجود تھے لیکن میں ان میں سے 2 کا مقصد ہی سمجھ سکا۔ دونوں بٹن واضح طور پر دروازہ کھولنے اور بند کرنے کا کام کرتے تھے۔ میں نے عمر کو ہوشیار رہنے کا اشارہ کیا اور پھر اوپر والا بٹن دبا دیا۔ یکا کمرے کے درمیان موجود بڑی میز میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ فرش سے تھوڑی سی اٹھ کر قالین سمیت ایک طرف سے رکھتی چلی گئی۔ اب ہمارے سامنے فرش کے درمیان میں بڑا سا خلا موجود تھا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی اندر ڈالی۔ وہ ایک خوبصورت زینہ تھا جو یقیناً تہہ خانے میں اترتا تھا۔ میں نے کان لگا کر تہہ خانے میں کوئی آواز سننے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ وہاں مکمل سناٹا طاری تھا۔ میں نے مشورہ طلب نظروں سے عمر کو دیکھا۔ اگلے لمحے اس کے پستول کا دستہ گلریز کی کھوپڑی کی پوچھ سے ٹکرایا۔ اس کے حلق سے ہچکی نما آواز برآمد ہوئی اور اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ میں عمر کو
तमाम सूरत-ए-हाल से आगाह कर देता हूँ। इसके बाद हम दोनों तहखाने में उतरेंगे। आपका तन्हा जाना ख़तरनाक भी हो सकता है। मैंने उमर के ख्याल की तायीद की। उमर ने बताया कि बाहर मामला पूरी तरह काबू में है। इसे वापस निगरानी के लिए भेजकर उमर ने कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। तहखाना हमारे तवक्कुओं से ज़्यादा तवील और साबित हुआ। पहली नज़र में वो फल महफूज रखने का सर्द खाना नज़र आता था। एक तरफ फर्श से लेकर तहखाने की छत तक फलों की पेटियां रखी हुई थी। फिजा में सेब और अमरूद की महक बसी हुई थी। गुलरेज ने सच कहा था, तहखाने में कोई भी नहीं था। काशिफ को वहाँ न पाकर उमर कदरे मायूस नज़र आया। तहाँ मुझे कुछ ज़्यादा मुयस्वी हैरत न हुई, क्योंकि मुझे पहले अंदाज़ा था कि काशिफ के अगवा में मंशियात फरोशों के गिरोह का हाथ नहीं था। मैं तो महज उमर और उसके साथियों की दिलजोई और तहफ़्फ़ुज़ के साथ लिए साथ चला आया था। उमर की टॉर्च की रोशनी बेकरारी से तहखाने में इधर उधर चकरा रही थी। मैं जानता था कि वो क्या तलाश कर रहा है, और मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक वो बहुत जल्द अपने मकसद में कामयाब हो गया। दानिश भाई इधर आए, देखिए फिर उनकी कितनी भारी मिक़दार यहाँ मौजूद है। वो गत्ते के एक बड़े से कॉटन के पास खड़ा था। मैंने कॉटन में टॉर्च की रोशनी फेंकी। वो प्लास्टिक की छोटी छोटी थैलियों से निस्फ से ज़्यादा भरा हुआ था। मेरे जानना मुश्किल ना था कि इनमें अजल आफरीन पाउडर भरा हुआ था। ये शायद इनका पैकिंग का डिपार्टमेंट है, मैंने कहा और फिर करीब रखी हुई एक बड़ी सी पेटी की जानिब इशारा करके उमर को उसे खोलने को कहा। पेटी खोलने के औजार हम पहले देख चुके थे। थोड़ी सी मेहनत के बाद उमर पेटी खोलने में कामयाब हो गया। पेटी में उम्दा किस्म के सेब भरे हुए थे। उमर ने सेबों की पेटी फर्श पर उलट दी। हर तरफ सेब बिखर गए। ताहम हमारी नज़रें सेबों पर नहीं, बल्कि पेटी से बरामद हुई वाली प्लास्टिक की 5 बड़ी थैलियों पर जमी हुई थी। इन थैलियों में से एक का वज़न 1 किलोग्राम के लगभग रहा होगा। इसका मतलब है इन तमाम पेटियों में हेरोइन भरी हुई है। उमर ने हैरानी से पेटियों की कतारों को देखा। हाँ, मुमकिन है ये लोग आसपास के इलाकों में सप्लाई करने के अलावा मुल्क से बाहर भी मनीशियात स्मगल करते हों। जाने कितनों घरों को उजाड़ा होगा इन बदबख्तों ने। ये कानून के ही नहीं, इंसानियत के भी मुजरिम हैं। इन्हें जो भी सज़ा दी जाए कम होगी। तो फिर देर किस बात की दानिश भाई? सबसे पहले तो मनीशियात के इस ज़ख़ीरे के इंतज़ाम करते हैं, फिर इन सबको इनके असल मकाम यानी जहन्नुम में पहुँचाएंगे। गुलरेज़ का बाप रुस्तम खान बच जाएगा, उसे बाद में कभी मज़ा चखाएंगे। मैंने इसकी तायीद की। वो फ़ौरन हरकत में आ गया। तहखाने में खाली बोरियों, प्लास्टिक के खाली ड्रमों और लकड़ी की छोटी बड़ी पेटियों की कोई कमी न थी। मैंने मंशियात की पेटियों और आसपास की जगहों में वो काट कबाड़ अच्छी तरह फैला दिया। फिर उमर जेब से माचिस निकाली और एक खाली बोरी में आग लगा दी। जब वो बोरी अच्छी तरह जल उठी तो उमर से उठाकर काट कबाड़ के ढेर पर फेंक दिया। जल्दी कई पेटियों ने आग पकड़ ली। आग इतनी तेज़ी से फैल चुकी थी कि अब आसानी से इसे बुझाया नहीं जा सकता था। चलो अब भागो यहाँ से, वरना हेरोइन का जहरीला धुआं हमें हलाक कर देगा, मैंने उमर की पीठ थपक कर कहा। वो जैसे किसी गहरे ख्वाब से चौंक उठा। हाँ हाँ, जल्दी निकले यहाँ से। हम दोनों सीने चढ़कर गुलरेज के कमरे में पहुंचे तो आग इतनी फैल चुकी थी कि इसका धुआं जीने के रास्ते कमरे में दाखिल होने लगा था। मैंने रिमोट कंट्रोल से दरवाज़ा बंद करने वाला बटन ऑफ कर दिया। मेज़ एक बार फिर हरकत में आई और एक बार भी पहले वाली जगह पर जाकर जम गई। अब कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि वह कोई खुफिया रास्ता भी हो सकता है। गुलरेज अभी तक बेहोश पड़ा था। इसे गोली मार दूं? उमर ने मुझसे पूछा। नहीं, इसे यहीं इस हालत में छोड़ दो। कुछ ही देर बाद ये पूरी इमारत दहकता हुआ अलाव बन जाएगा। ये और इसके साथी खुद अपने इंजाम को पहुंच जाएंगे। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, इसके और इसके तमाम साथियों के हाथ पांव खोलकर इसी कमरे में बंद कर दो, ताकि इनकी मौत और बिल्डिंग में आग लगना महज इत्तफाकी हादसा मालूम हो। इस तरह किसी मुमकिन पूछ-गुछ से हम बच जाएंगे। तजवीज़ तो आपके अच्छे, लेकिन अगर ये जिंदा बच गए तो अच्छा नहीं होगा। खैर, जैसी इनकी किस्मत। चले इनके बाकी साथियों को भी इसी कमरे में इकट्ठा करते हैं। कुछ ही देर में वीसीआर के शौकीन तीनों अफराद गुलरेज के कमरे में पहुंच चुके थे, जबकि उमैर चौकीदार को लेने गया हुआ था। अचानक कलाशनकोव का बरस चलने की आवाज़ ने बुरी तरह चुका दिया। उमर ने तशवीश भरी नज़रों से मुझे देखा और कबल इसके कि मैं इसे रोक पाता, वो बिजली किसी तेज़ी से कमरे की बाहर की तरफ लपका। पिस्तौल इसके हाथ में चमक रहा था। इसके दरवाजे तक पहुँचते पहुँचते एक और बरस चलने की आवाज़ फिजा में गूंज उठी। इसके साथ ही मैं भी हरकत में आ गया। मैं राहदारी के सिरे पर पहुंचा ही था कि फिजा एक बार फिर गोलियों के धमाकों से लर्ज उठी। ये के बाद देखने गूंजने वाली ये कड़ी आवाज़ें पिस्तौलों से किए गए फैरों की थी। मैंने उमर को देखा। हुसैन के ऐन वस्त में एक घुटने के बल बैठा, अपनी पिस्तौल का रुख बिल्डिंग की छत की जानिब की फायरिंग कर रहा था। पूरे तौर पर मुझे कोई भी इसके निशाने की जद में नजर ना आ सका। तभी मेरी नज़र उमर पर पड़ी। वो उमर से 15-20 कदम के फासलों पर अकड़ू बैठा हुआ था। बेहोश चौकीदार अभी तक इसकी पुश्त पर लदा हुआ था। मेरा दिल धक से रह गया। शायद उमर नामालूम कलाशनकोव बरदार की गोलियों का निशाना बन चुका था।
मैं इसकी जानिब बढ़ने ही वाला था कि उमर के पिस्तौल की मैगजीन में गोलियां ख़त्म हो गई। वो दूसरा पिस्तौल निकालने ही वाला था कि बिल्डिंग की छत की मुंडेर पर एक शख्स का हुला उभरा। मुझे कलाशनकोव की धुंधली सी झलक नजर आई। इसके साथ ही मेरी टीटी गर्ज उठी। के बाद दीगरे 3 गोलों ने इस शख्स के आसपास की दीवार उधेड़ डाली। वो बच तो गया, अलबत्ता इसे एक बार फिर मुंडेर के अक़ब में दुबक जाना पड़ा। इस दौरान में उमर अपना दूसरा पिस्तौल कॉक कर चुका था। इसने मुंडेर की जानिब 2 फायर किए और फिर बरकफ्तारी से उमर के पास पहुंचा। उमर को बाजू से पकड़कर उठाने वाला था कि उमर चौकीदार को एक तरफ फेंक कर खड़ा हो गया। इसका लिबास खून में तर था, लेकिन शायद कोई कारी जख्म लगा था। एन इसी वक्त कलाशनकोव बरदार एक बार फिर मुंडेर पर नमूदार हुआ। मैंने इस बार पूरा मैगजीन इस पर खाली कर दिया। गोली शायद इस तरह लगी, ताहम इतना ज़रूर हुआ कि वो एक बार फिर मुंडेर के पीछे दुबक गया। उमर, ट्रक के पीछे छुप जाओ, जल्दी करो, उमर ने चीख कर कहा। इसकी नज़रें मुंडेर पर जमी हुई थी। अब इस सूरत हाल ने मुझे शदीद परेशान कर दिया। छत में मौजूद शख्स की पोजीशन हमसे ज़्यादा मजबूत थी। इसके पास मौजूद हथियार भी हमसे ज़्यादा ख़तरनाक और लंबी मार वाला था। सबसे बढ़कर यह कि इसे कोई जल्दी ना थी। वो जब तक चाहता हमें मुकाबले में उलझाए रख सकता था। किसी भी वक्त इसे कुमक हासिल हो सकती थी। फायरिंग की आवाज़ सुनकर पूरी आबादी बेदार हो चुकी होगी। अगले चंद मिनटों के अंदर आग भी अपनी मौजूदगी का ऐलान करने वाली थी। इस सूरत हाल से निजात की एक ही तरकीब थी कि मैं फ़ौरन ही इस पर अमल करने का फ़ैसला कर लिया। मैं राहदारी में पलटा और फिर तेज़ कदमों से आगे बढ़ता चला गया। मेरे अंदाजे के मुताबिक राहदारी के आखिरी सिर पर छत के ले जाने का जीना मौजूद था। मैं एक ही जस्त में कई की सीढ़ियाँ फलांगता। चंद लम्हों में सीढ़ियाँ ख़त्म हो गई और मैं तवील और इस छत पर पहुँच गया। फायरिंग का तबादला एक बार फिर शुरू हो चुका था। उमर के साथ साथ अब शायद उमर भी फायरिंग कर रहा था। कलाशनकोव वाला भी छोटे छोटे ब्रस्ट फायर कर रहा था, लेकिन जवाबी फायरिंग के बाइस वो सही निशाना नहीं ले पा रहा था। वो छत की दूसरी तरफ मुझसे 50-60 गज की दूरी पर मौजूद था। उस तक पहुंचने के लिए मुझे एक मोड़ भी मुड़ना था। मैंने फैसला किया कि इसका मैगजीन ख़त्म होते ही इसे जालूंगा। चुनांचे मैं मोड़ पर पहुंचकर रुक गया। इसकी तरफ से फायर किए गए ब्रस्ट गैर मामूली तौर पर मुख्तसरन साबित हुआ। इसका मैगजीन अब खाली हो चुका था। अगले लम्हे में उठ खड़ा हुआ। इसे महज इत्तेफाक ही कहना चाहिए कि एनी इस वक्त इससे मुझे देख लिया। वो हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। मैंने इसकी खोपड़ी का निशाना लेकर फायर करना चाहा, लेकिन जाने क्यों मैं ट्रैगर दबाते दबाते रुक गया। वो लम्हा भर साकिन खड़ा रहा, फिर तेज़ से मुड़कर नाक की सीध में दौड़ पड़ा। इसका रुख एक छोटे से कमरे की जानिब था। मैं इसे बासानी निशाना बना सकता था, लेकिन एक बार फिर किसी नामालूम जज्बे ने मेरी उंगली बेजान कर दी। उसे कमरे में घुसा और धड़ से दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। इसकी कलाशनकोव फर्श पर लावारिस पड़ी थी। मैं तेज़ी से आगे बढ़ा और कमरे के दरवाजे पर बाहर से कुंडी लगा दी। कलाशनकोव और इसका आखिरी लोडेड मैगजीन उठाए में जीने पर पहुंचा तो अचानक मुझे शदीद तपिश का एहसास हुआ। आग किसी भी लम्हे पूरी इमारत को अपनी लपेट में लेने वाली थी। अगर हम जल्द अज जल्द इस इमारत से बाहर ना निकल आए तो हम खुद भी इस आग की नज़र हो सकते थे। उमैर और उमर भी अभी तक ट्रक की ओट में छुपे हुए थे। जल्दी यहाँ से निकलो, आग फैलती जा रही है, मैंने चीख कर कहा। उमर ने हैरानी से मुझे देखा, फिर मुंडेर की जानिब नज़र दौड़ाई। मैंने उसका इंतज़ाम कर दिया है, अब जल्द अज जल्द यहाँ से निकल चलो। गोलियां चलने की आवाज़ सुनकर पुलिस भी इस तरफ आ सकती है। उमर ने मजीद कुछ कहे बगैर गेट की जानिब कदम बढ़ा दिए। उमैर भी इसके साथ था। मैंने गेट की तरफ बढ़ते हुए एक नज़र मुंह के बल पड़े हुए चौकीदार पर डाली। वो अपने खून के छोटे से तालाब के वस्त में पड़ा था। कलाशनकोव के इब्तदाई दोनों ब्रश शायद इसके जिस्म में पेवस्त हुए थे। मेरा अंदाज़ा था कि छत पर मौजूद शख्स भी चौकीदार रहा होगा, जो दिन भर की ड्यूटी पूरी करने के बाद अपने कमरे में आराम कर रहा होगा। किसी नामालूम वजह से आँख खुलने के बाइस उस सूरत हाल से किस हद तक वाकिफ़ हो गया, लेकिन बदहवासी के आलम में अपने ही साथी को निशाना बनाने के अलावा वो कोई ख़ास कारनामा सर अंजाम न दे पाया था। गेट से बाहर निकलते ही हम तीनों तेज़ी से दौड़ने लगे। पहले मोड़ पर हमें अशरफ भी मिल गया। इस दौरान वो यकीनन सख्त परेशान रहा होगा। हर बिल्डिंग से 200 गज दूर ही होंगे कि उमैर चकरा कर गिरा। हम तीनों वापस इसके पास आए। खैरियत तो है? उमैर, क्या हुआ तुम्हें? मैंने तशवीश भरे लहजे में कहा। उमैर की आंखें बंद होती जा रही थीं। इससे लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, मुझे गोली लगी है। कहाँ? जल्दी से बताओ, कहाँ गोली लगी है तुम्हें? उमर ने बेकरार लहजे में कहा। उमैर ने अपनी पसलियों की तरफ इशारा किया और आंखें बंद कर ली। वो बेहोश हो चुका था। इसे जल्द अज जल्द किसी अस्पताल ले चलो, इसकी ज़िंदगी शदीद ख़तरे में है, मैं पागलों की तरह चीखा। उमर और अशरफ ने इसे दोनों हाथों और पाँव से पकड़कर उठाया और तकरीबन दौड़ते हुए करीबी सड़क की तरफ बढ़ने लगे। मैं इनसे भी ज़्यादा तेज़ दौड़ रहा था ताकि सड़क पर पहुंचकर किसी सवारी का इंतज़ाम कर सकूं। उमैर के जिस्म से तेज़ी से खून बह रहा था।
ہر گزرتا لمحہ اسے موت سے قریب اور زندگی سے دور لے جا رہا تھا۔ عزیز سامعین و ناظرین، داستان ابھی جاری ہے۔